आमर कोबी कषा पूरा रेडी गेली गेली एवढा कहूला एवढा मुझे कैमरा ऑन कली बंद हो गला मु पूरा पत्र सफा कर देछि जेमति कि देखि पारथुवे आपण माने बहुत बढ़िया टेस्ट है। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मु सकाळे जाइथिले मो मामू घर को आपण माने तो ब्लॉग रे देखिए निश्चिंत आगु को तो मु तार इंट्रो नै नथिली तापरे मु एबे घर को आसी नउची तो देखंतु कोन कोन होची ब्लॉग रे। तो आर दीटा ही पार्ट आसीबो गोटे पार्ट आज देखिदेबे आ गोटे पार्ट काली किंबा पहर दिन को मु पोस्ट करले आपण माने देखि देबे। एबे मु आसली मो मामू घर को एठी 5 दिन हला यज्ञ होउची आज होउची चतुर्थ दिन आउ काली होउची लास्ट मु एबे खाली मो जेजेमा को नेकी आसली बुलिया पई माने तापरे ठाकुर को देखि देकी टिके एमती बुली वाली की पळेबू आउ रात्रे बहुत माने एथरक 12 वर्ष पूरी गला यज्ञ को तो एथर टिके अलगा प्रकार सजा हेची आउ सेठी बहुत दुकान भी पड़े मो माने सकाळ माने एबे जो जाइथिली क्लिप नेइची तो आपण माननको पई देखे देबी माने लगे देबी आपण माने देखि देबे। तापरे होची आमे एबे अछु माने मामू घरे आउटे परे माने 3टा बेलू मु घर को बाहर की पळेबी तापरे काली आसीबी तो काली रो जते वीडियो मु करिवि तो देखि देबे आपण माने बहुत ही बढ़िया लागियो आपण माननको। आ एठी अछि मो मामूंगर बड़ झिया आ वन एंड ओनली झिया गेली कौन कहूच कहूनु गेली खाली दांत देखौची आ से स्कूल तार छुट्टी 5 दिन जाक गेलर स्कूल छुट्टी गेली स्कूल एबे जीवनी आ काली जाइथिले आज छुट्टी तार मु आछि काली भी तार छुट्टी रहबो काली हमें आसीबु गेली मु बो आ बापा आज बोधे संध्या बेलू आसबे कौन तापर ये सब चलची तापर एबे आमे टिके कोन टिके खाई पी देकी आमे हम घर को पळेबू तो जा माने मु वीडियो करबे एठी लगे देबे आपण माने देखि देबे आ वॉइस ओवर जो मु करूची आपण माने भल लागुची कि नाही सेटा आपण माने मते कमेंट रे कहिबे। मु आपण मानन को कहिली मो मामू घरे यज्ञ हुए जोटा कि 5 दिन हुए प्रभु श्री जगन्नाथंकर यज्ञ और एबे दिन 11टा है सब दुकान बंद अबे अच्छी तो राति ही खोला हबो किंबा 3टा बेलू खोला हबो। तो यहाँ हूँ ठाकुरंकर मेन गेट आ गोटे गेट पछरे थिला मुझे राति ही भल देखा सो मुझे नहींनी आउ थे मुझे गले आपण मानक सेटा करके माने क्लिपटा नहीं आ गोटे पार्ट करें आपण मैंने देखने। तो तापर ये आम भितर को गलु तो ये सब बंद थिला दीप भी दे नथिलु आमे तापर एठी आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथन को देखंतु तापर एठी सब पाठ चलथिला ठाकुरंकर पूजा पाठ तो मु क्लिप म्यूट कर देथिली तापर एठी आमे टिके एमती बुलाबुली करिकी मु ठाकुरंकर किछिटा क्लिप नेकी तापर मु पळीथली मामू घर को एटा सब वर्ष हुए जेहेतु एटा 12 वर्ष माने एथरक जोटा होची माने 12 वर्ष पूरी गला यज्ञ को तो आर वर्ष रु अलगा मासरे हबो। तापर एपट साइड रे प्रभु श्री कृष्णंकर माने अलगा अलगा सबु माने जेमति कि ठाकुर जतले सबु अवतार नैथिले को जुगरे को अवतार नैथिले तो एठी सबु लेखा आइची माने तांकर मूर्ति हेची ता तळे लेखा आइची आपण माने देखि पारथबे। मो माई एठी तैयारी करचंदी कोबी तरकारी एठी कोबी अधा भजा हेजी आ एठी कोबी आ आलू अछि भजा हबो। तापर एपटे मो माई की देखंतु रसैया बहुत बड़ आ एपटे कोन काटुथिले पियाज हरिया स्पेशल कोबी तरकारी मो माई का हाथ रे जे थारे खाइबो ना से जीवन सारा कहबो। तो आमर कोबी आ मटर आलू भजा है कि थाली रखा सरची एठी मो माई घांटुचंती कौन सेटा मसला कोबीर मसलाटा तो प्रोसेस देखंतु कौन केमती होउची माने मो माई कौन केमती तैयारी करचंती कोबी तरकारी।
এটা ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ନା। ଏଠି ମସଲାରେ କୋବି ପଡ଼ି ସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା କୋବି କଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା କ'ଣ, କୋବି କଷା ହେଉଛି। ମାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମସଲା ପକାଇଦେଲେଣି। ତ କି ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା? କରି ପାଉଡ଼ର। ତ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଠି ମୋ ଆଈ ବସିଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ମୋ ମା ବସିଛି। ଏପଟରେ ଖାଉଛି ସେ ବରା ଆଉ ପିଆଜି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଏବେ। ଆଉ ମୋ ମା ଏଠି ତାର ମଟର ଛଡ଼ଉଛି। ଏଇଠି ଦି ବୁଢ଼ୀ ବସି ଗପୁଛନ୍ତି, ଦି ସମୁଦୁଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର କୋବି କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଝୋଳଟା ଟିକେ ମରିବ। ତ ତାପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରରେ ମୋ ମାଇଁ କିଛି ଚିପ୍ସ ଛାଣିବେ ଏବେ, କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଖୁସି 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 ହାଏ, ଖୁସି ହାଏ କରିଦେ, ହାଏ କରିଦେ ଟିକେ, କରିଦେ ଟିକେ। କ'ଣ ଖାଇଛ କହ ଟିକେ। କହିବନି କହିବନି ପଳେଇଲା। ଆରଥରକ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ, ସେ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ମିଶୁନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଖୁସି ଗେଲ କରିଦେ, ଖୁସି ଖୁସି ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଛି, ଆଖି ବୁଝିଛି ଦେଖିବା, କରିଦେ ଟିକେ, ହସିଦେ ଟିକେ, ହସିଦେ ଟିକେ। କିଛି କହୁନି ଆଜି। ଆଜି ଖୁସି ଆମର ଚୁପ୍ ଅଛି, କିଛି କହୁନି। ଖୁସି ଗେଲ କରିଦେ, ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗୋଟେ 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 ନା ସିଧା ମୋ ଉପରେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲା ଖୁସି। ଆଉ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି? ହଁ ତମେ ଖାଇନା, କିଛି ଖାଇନା? ତମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଟିକେ କହିଲ, କିଏ ମୁଁ? ପୁଣ୍ୟା ଦିଦି କିଏ? କହ ଟିକେ। ଅନେଲ ଅନେଲ, ଇଆଡ଼େ ଅନେଲ, ଇଆଡ଼େ ଅନେଲ, ଟିକେ ହସିଦେଲ, ହସିଦେଲ, ଟିକେ ହସିଦିଅ। ତ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଆଉ କଲରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରରେ। ଏଠି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମାନେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ସରି ଛଣା ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାଇଁଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା। ଏଇଠି ଅଛି ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଠି କୋବି ଆଳୁ କଷା, ଏଇଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଏଇଠି ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଇଠି ଲୁଣ। ଏଇଠି ବସିଲେ ଆମର ଗେହ୍ଲି, ଗେହ୍ଲିର ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ଏପଟରେ ମୋ ମା ଖାଉଛି, ମୋ ମାର ଏଇଟା ଖାଇବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ମୋ ମାଇଁଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗେହ୍ଲି ଏଠି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ପଛରେ କଥା ହେବା, ଟାଟା। ଜୁ କ ଗେହ୍ଲି ଗେହ୍ଲି ଏଗୁଣା କହୁଥିଲା, ଏଗୁଣା ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କହୁନୁ ମୋ ମାର ଏଠି ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ମୋର ଏଠି ଅଧା ଅଧା ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ପତ୍ର ସଫା କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। କେବେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୋ ମାଇଁଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖୁଆଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାତ ଧୋଇବା। ତ ଗେହ୍ଲିର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ତାପରେ କାଲି ଆସିବି ମୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୋକାନର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଲି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏବେ ରାତିରେ ହିଁ ଦୋକାନ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ, ମାନେ ଭଲ ଦେଖାହେବ। ତ ଯିବା ଆଉ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।